Gwapo naman akong sa una. College. Dito. Ano naman dayo? Classroom na. Ato, classroom na po dito. Sa una, kani siya kahoy. Man, diri among commerce. Sa una, commerce. Way back 2000. Dito AB. Kani sa una. Gym na sa una, gym. Yung laboratory. Diri, ana. Ito, laboratory. Papa, naglisiyo na yun. Papa, naglisiyo. Sa una. Kantin dito. Pagyapon. Guard, ana. Kapo na kaya. Mag-una pong guard din eh. Sigara.